Amen po. Nadungog ra ba ko? Amen. Sige. So, may kaorason sa matag usa kanato. Dako ang mabasalamat nga diin ani ana usab kita karon para magkat-on sa pulong sa atong buhi nga Dios. Nasayod ko nga kita ang klase sa mga tawo nga aduna gayoy kasing-kasing nga nahigugma sa atong Ginoong Dios kay pinaagi niini atong gigahay ng atong oras nga diin pwede na unta kita matulog or pwede na kita mopahuway gikan sa atong mga kakapoy sa miagi nga mga kaadlawon. Pero nasayod ko nga aduna kitay kasing-kasing nga gusto natong katunan ang pulong gayud sa atong buhi nga Dios. Ug mao kini ang rason nga ani kita diri nga kaorason tungod kay kita ang mga tao nga gusto gid nato nga mas mapalalo pa ang atong nakatunan sa pulong sa atong buhi nga Dios. Amen po ba? Amen. So hinaton ta nga okay lang ang matag usa kanato pinaagi sa kaluoy ug grasya sa atong nga buhi nga Dios. Amen po ba? So mga kaigsuhonan, dako akong kalipay nga nakita nako ang atong mga hinigugmang estudyante karon nga kaorason nga diin ang mga tawo nga aduna gayoy heart desire nga magkat-on sa pulong sa Dios ug nasayod ko nga labi ang kalipay sa atong buhi nga Dios nga diin adunay pipila nga sama kanato nga nagahin og oras para lang magkat-on sa pulong sa atong buhi nga Dios. Imi po ba? Aduna kitay napakanindot nga lesson nga atong pagkakatunan karon nga kaorason. Pero before ta musugod sa atong main title, mga sa kita sa atong review sa niagi nga lesson. So kinsay nakahinumdum sa atong miagi nga lesson? Unsay title yato? Pwede ta mag-unmute para atong masulti kung unsa ang atong miagi nga lesson. Amen. So ang atong lesson sa niagi, Bible, the Book of the Covenant. So magkanaa lang kitay gamay nga review mga kaigsuonan mahitungod sa atong lesson sa niagi aron mas masilyo pa nato kung unsa atong miagi nga lesson ug ma-refresh usab sa atong mga hunahuna para mas maklaro gid nato ug dili gayud masayang ang atong pag-study diri. Amen po ba? Amen. So ang atong lesson sa niagi Bible, the Book of the Covenant, nasayod ta ug atong nakatunan nga adunay tulo ka main points nga atong gihisgutan sa niagi. Una, God's Covenant. Sa God's Covenant mga kaigsunan ipakita dito nga ang kahulugan sa covenant mao na ipakipagsundo sa atong Ginoong Dios sa iyang mga piniling katawhan. Og adunay old og aduna usay new covenant. So atong nasayran dito nga ang covenant gihatag sa atong Ginoong Dios pinaagi sa iyang pinili nga propeta. Gi-reveal niya sa iyang pinili nga propeta ug mao kana ang atong mabasa sa Amos chapter 3 verse 7. O ato usang nasayran kung unsa ang gi-reveal sa atong Ginoong Dios, unsa nga paagi o unsa nga klase nga pulong nga iyang gi-reveal sa matag usa or sa iyang pinili nga propeta ug atong mabasa sa Hosea chapter 12 verse 10 nga adiin pinaagi sa vision o gisulti sa atong Ginoong Dios, pinaagi sa vision o sa mga parables. So atong mahibaw-an nga tungod kay vision kini dili kini maoy literal nga kahulugan kung unsa ang nakita sa mga propeta during that time, ila lamang gisulat or gipahayag kung unsa ang gipakita sa ila sa Dios. But again, kini pinaagi sa parables nangahulugan mga kaigsunan nga adunay mga nakatago nga kamatuoran nga wala pa i-reveal sa atong Ginoong Dios. Kay tungod adunay specific nga time, adunay appointed time kung kanos tagaan sa atong Ginoong Dios ang iyang mga prophecy. Ug nasayod ta nga kini nga prophecy nga atong gihatag sa atong Ginoong Dios sa Old Covenant nagkanaa siya katuparan sa first coming sa atong Ginoong Hesus. Amen po ba? So ang prophecy nga gihatag sa atong Ginoong Dios kung atong mabasa sa John chapter 14 verse 29 atong makita dira nga gisulti na sa atong Ginoo sa una pa o pahiunan niyang gisulti ang mga butang nga gusto niyang itudlo sa mga tao aron kung ang pinakarason niini aron kung kita naa na kini katuparan kita nga mga tao makatuo niini. Amen po ba? So ato pong nakatunan mga kaigsuonan ang instructor sa covenant. Atong nakita dito nga adunay subject, kinsa ang subject sa covenant sa Old Covenant, kini ang covenant sa Dios between sa iyang mga piniling katawhan mao ang physical Israel. Ug ang content niini walay lain kun dili ang Savior nga naa ipadala sa umaabot nga mao ang mangluluwas nga ang atong Ginoong Hesus. Imi po ba? So og nahitabo kini ang Old Covenant, ang Old Promise, nakita na to, nahitabo kini sa time sa first coming. So, ang tanan nga nakasulat, mahitungod kang Jesus Christ sa basahon ni Moises, kanang Pentateuch, kanang 5 books of Moses, kanang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, o Deuteronomy, nga naghisgot sa atong Ginoong Hesus, o
og kana pong mga nakasulat sa propeta gikan kang propeta Isaya hangtod sa padong sa kang propeta Malakay nga diin naghisgot sa atong Ginoong Hesus og about pod sa mga sulat sa mga salmo nga gitudlo sa atong Ginoong Hesus, gi-prophecy sa atong Ginoong Dios, nahitabo siya sa panahon sa first coming nga atong mabasa sa Lucas chapter 24 verse 44. Amen po ba? So hangtod sa pinaka kalas, pinakaulhi nga prophecy nga nakasulat sa mga propeta, wala gi kanang nalaktawan kun dili nagkanaa gi katuparan tanan hangtod nga miingon ang atong Ginoong Hesus sa John chapter 19 verse 30, it is finished. Nagpasabot mga kaigsunan nga ang tanan nga nakasulat mahitungod kaniya gitagaan ug katumanan sa atong Ginoong Hesus. Amen po ba? Amen. O karon ato usang makita nga sa New Testament unsa ang content, unsa ang subject sa New Covenant. Kini ang subject niini mahitungod sa kan Jesus Christ o sa mga Kristiyano. So nasayod ta nga ang mga piniling katawhan physical Israel wala mituo sa kan Jesus Christ during sa time sa first coming. Kung atong mabasa sa John chapter 1 verse 11, he came into his own but his own received him not. So sila unta ang gipili pero wala nila wala nila tuohi ang atong Ginoong Hesus. Kaya unsa ang nahitabo sa John chapter 1 verse 12 na atong mabasa dira nga si bisan kinsa nga mituog midawat kaniya gihatagan nila sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So ang subject na po sa New Covenant, this is the covenant of Jesus Christ between sa mga Christians, between sa mga mutuo kan Jesus Christ regardless kung Hudyo man ta o Hintil man ta o unsa ta nga klase nga mga tao, basta kay magtotoo ta sa atong Ginoong Hesus, kita ang naay gitagaan niini nga New Covenant. Amen po ba? O kining New Covenant nasayod ta nga mabasa nato ni sa 4 Gospels sa kanang 27 books nga naa sa New Testament, mao na sila nadra nakapaloob ang New Covenant. Pero ang kinin tanan nga nakapaloob sa New Covenant mga kaigsuonan, ang tanan nini ang naik matupad ni sa panahon gayud sa Book of Revelation. So specifically ang New Covenant naghisgot siya sa Book of Revelation. Amen po ba? So ug ang naging resulta usab, ang pantulo nga punto ang naging resulta sa covenant nga atong nakatunan mga kaigsuonan, wala ni sila tuohi o kung atong mabasa sa sama sa kung gisulti ganina sa John chapter 1 verse 11, wala nila tuohi so ang atong Panginoong Hesus, so ang naging resulta na condemn sila. O kung atong bambasa usab sa Acts chapter 13 verse 27, ang mga rulers sa Israel o ang mga katawhan sa Hudyo, Jerusalem wala mituo sa atong Ginoong Hesus. So kaya mao kito ang atong gamay nga review ug karon moadto na kita sa atong pinakanindot usab nga lesson kining gitawag nga God is alive. So atong basahon sa atong pagsugod sa makaduha ang atong title. Amen. Sige, atong basahon ang ato ang lesson number 4 sa makaduha. Dungani ko pagbasa mga igsuon. Ready? Begin. Lesson 4, God is alive. Once again, lesson 4, God is alive. Amen. Amen. So salamat sa maanindot nga pagbasa ang atong lesson title God is alive. So paano nato mahibaw-an nga ang atong Dios buhi mga kaigsuonan? Amen. Excited na ba ang kada usa nga mahibal-an nato nga ang Dios atong Dios buhi? Amen. So gusto nako nga mangayo og heart reaction sa mga ready na nga maminaw og mahibaw-an nga ang atong Dios buhi gayud. Amen po ba? Amen. So atong makita diri mga kaigsuonan nga ang sa Bible paano nato mapamatud-an nga ang Dios buhi. Amen po ba? So sa atong pagsugod, aduna kitay upat ka main points nga atong hisgutan karon. Hopefully pagkahuman nato sa lesson karon nga kagabhion, karon nga kaorason, mapamatud-an gayud nato sa klaro ug mahibaw-an nato sa klaro ang atong Dios buhi. So atong makita dira ang una pala nga punto, prophecy and fulfillment. Sa una pala nga punto mga kaigsuonan, aduna nay katubagan ang pangutana nga God is alive. Kung ang Dios ba buhi. So simply atong makita dira nga kung ang Dios maghatag og prophecy, maghatag siya og promise, kung iyang tagaan og katumanan bisan pag dili nato makita ang atong Dios sa iya physically, pero kung naghatag siya og katumanan sa iyang promise, makasiguro ta nga atong Dios buhi. Amen po ba? So pero
ang panduha o kapantulo nga punto, ang time of Abraham ug ang time ni Moises, mas maklaro nato ang ebidensya kung paano ang Dios nagtuman sa iyang mga promise. Amen po ba? Ug ang point number 4 mahitungod sa the time of the fulfillment of the Old Testament prophecy. So, sa dili na nato dugayon, mga ito na kita sa atong unang punto, prophecy and fulfillment. Amen. So, atong makita dira, ang prophecy and fulfillment, ang prophecy sa atong gihisgutan pala mga kaigsuonan, nasayod ta, na kining prophecy gihatag sa atong Ginoong Dios sa asagan niya gihatag, para ana atong basahon ang Amos chapter 3 verse 7. Sige mga igsoon, atong dunganan og pagbasa kining sulod sa Amos chapter 3 verse 7. Atong usbon, Amos chapter 3 verse 7 nga nagaingon, surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants, the prophets. Amen. Amen. Salamat sa manindot nga pagbasa. So atong nabasa dire, surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servant the prophet. So atong makita dire mga kaigsuonan nga ang prophecy gi-reveal og pahiuna sa atong Dios pinaagi sa iyang servant og mga propeta. So pero sa unsang paagi niya kini gisulti? Atong basahon ang Hosea chapter 12 verse 10. Sige, atong basahon ang sulod sa Hosea chapter 12 verse 10. Usbon nato, Hosea chapter 12 verse 10 nga nagaingon, I spoke to the prophets, gave them many visions, and told parables through them. Amen. Amen. Salamat usab sa manindot nga pagbasa. So atong makita ra mga kaigsuonan nga nagsulti ang atong Panginoong Dios pinaagi sa mga propeta. So sa unsang paagi pinaagi sa vision. O pinaagi sa vision gitudlo niya ang mga parables sa mga propeta. O ang propeta na usab ang magsulti sa iyang mga piniling katawhan sa during sa Old Covenant mao kato ang mga physical Israel. So atong nasayran mga kaigsuonan tungod kay parables kini adunay secret nga nakatago niini nga walay ni bisan kinsa ang nakabalo tungod kay ang Dios lang ang nagtago niini. Amen. Even si Daniel adunay panghitabo sa Daniel 12 makita nato dira nga si Daniel aduna siya wa masabti sa vision nga gihatag sa Dios. Pero unsay gisulti sa Dios sa iyaha, ningon ang Dios sa iyaha, go your way Daniel. Kay kini nga panahon dili kini para sa imuha nga imong masabtan ang mga butang nga nakatago sa propesya. Amen po ba? So atong hinumduman permi pag prophecy nga nakasulat sa mga prophets mga kaigsuonan, dili nato i-interpret dayon literally. Tungod kay may nakatago nga kahulugan ni ana. For example na lamang sa time sa naka-promise si Jesus Christ sa old sa mga propeta nga nakasulat dito, for example ginganlan siya og karnero nga bisan unsaon og bunal dili siya motingog hangtod sa iyang kamatayon. So sa prophecy karnero, so kung ato siyang i-interpret nga pag-abot sa time karnero siya, dili dapat nato himuuna, kung dili nagkanaay katukmanan si Jesus Christ di ay ang ang kahulugan ni atong prophecy. Amen po ba? So atong mabasa usab sa John chapter 14 verse 29, I have told you now before it happens so that when it does happen, you will believe. So I have told you now, ang pasabot niini mga kaigsuonan, prophecy. O kung ang kini mahitabo na, mao ni ang katuparan, fulfillment. O kung mahitabo na kini, kita dapat mutuo. Amen po ba? Amen. O karon atong hibaw-on nga ang atong Dios tungod kay siya maghatag og propesiya sa iyang mga katawhan, chosen people, paano nato mapamatud-an nga ang Dios buhi gyud? Tungod kay ang atong Dios dili siya sama sa tawo nga bakakon. Og para pamatud-an na atong basahon ang Numbers chapter 23 verse 19. Palihog atong basahon. Sige, mga kaigsuonan, basahon nato ang sulod sa Numbers chapter 23 verse 19. Atong usbon, Numbers chapter 23 verse 19. Ready? Begin. God is not human that he should lie, not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Amen. Amen. Salamat usab sa manindot nga pagbasa. No, nasayra nato ra mga kaigsuonan ang atong Dios dili siya sama sa tawo nga bakakon. Kung aduna man tay kasaligan nga atong butangan sa atong trust, walay lain mga kaigsuonan kun dili ang Dios.
Amen po ba? Kay 100% nga ang Dios ang iyang promise iya gayong tumanon. Kay dili siya sama sa tao nga bakakon. So kung unsa man ang iyang gihatag nga mga prophecy atong mapamatud-an nga gitagaan niya og katumanan. Sa old prophecy gitagaan niya og katumanan sa time ni Jesus Christ. So ang Dios buhi gayud tungod kay iyang gituman ang iyang mga saad, amen po ba? So ang tao nga dili siya magtuman sa iyang saad, unsay masulti nato sa iyang nga tao? Bakakon ang tao nga dili siya mutuman sa iyang mga saad. Pero ang Dios matinumanon kaayo sa iyang mga saad. Og atong hinumduman mga kaigsuonan nga ang old prophecy wala lang mag-end dira. Aduna usay New Testament prophecy nga akong giingon ganina nakasulat sa Book of Revelation nga diin ang second coming sa atong Ginoong Hesus. Kung ang Dios nagmatinumanon siya sa iyang old prophecy, old covenant, how much more sa time sa second coming nga diin ang kanang new covenant na establish sa dugo sa atong Ginoong Hesus. Amen po ba? O para ana sa sunod atong basahon ang Isaiah chapter 14 verse 24. Sige, mga kaigsuunan, basahon nato ang sulod sa Isaiah chapter 14 verse 24 atong usbon para di nato makalimtan. Isaiah chapter 14 verse 24. Andam na ba ta nga mubasa? Ready? Begin. The Lord Almighty has sworn, surely as I have planned, so it will be, and as I have purposed, so it will happen. Amen. Amen. Salamat sa manindot nga usab na pagbasa no. So ang Dios nanumpa na diin kung unsa ang iyang giplano, it will be, and as I have purpose, so it will happen. So kung unsa iyang giplano, magkanaa gayoy katumanan mga kaigsuonan. Gisure gina sa atong Ginoong Dios. Gisumpa gina niya. So inana ang klase sa atong Ginoong Dios sama sa atong gisulti ganina nga napamatud-an kini. So sa sunod nga ato nga mga punto taod-taod atong mahibaw-an kung gaano ang Dios nagtuman sa iyang mga saad. Pero before ta mo ngadto ato isang basahon ng Isaiah chapter 55 verses 8 to 11. Sige mga kaigsuunan, atong basahon ang sulod na sad diri sa Isaiah chapter 55 verses 8 to 11. Atong usbon, Isaiah chapter 55 verses 8 to 11. Ready? Begin. The Lord Almighty has sworn, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. As the rain and the snow come down to heaven and do not return to it, without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Amen. Amen. Salamat sa pagbasa. So klaro kaayo nga atong Dios kung ang panghuna-huna nato layo ra kay sa panghuna-huna sa atong Dios. Kung unsa man kalayo ang langit sa yuta, sama usab kalayo ang atong panghuna-huna ngadto sa Dios. Atong klaro kay nga mabasa ganina. Og sama usab nga ang Dios sa iyang pagkamatinumanon sa iyang pulong, sama nga ang ulan mutagak gikan sa langit padulong sa yuta nga ang purpose mabisbisan ang mga tanom og mutubo ang mga tanom ug ang mga tawo makakaon pinaagi sa ilang pagtanom. Sama usab niini ang pulong sa atong Ginoong Dios, ang iyang promise mga kaigsuonan nga kung ang Dios mag-promise dili gay kini mobalik sa iyang nga walay sulod hangtod nga magkanaay katumanan ang tanan. So inana ang atong Ginoong Dios og ato na kanang nasayran pinaagi sa paggari sa atong Ginoong Hesus nga diin gituman sa atong Ginoong Hesus tanan nga nakasulti about sa iya mahitungod sa mga nakasulat sa propeta gikan kang Isaias hangtod kang Malakay. So inana ka man tinumanon ang atong Dios nga diin siya lamang ang atong masandigan kung unsa man dapat nato nga lauman kailangan sa iyahan nato ihatag kay 100% ang Dios mo'y mutuman sa ato sa iyang mga saad ug kita makasandig kita sa iyang mga pulong tungod kay ang atong Dios matinumanon gayud ug walay laing matinumanon na sama kaniya dili sama sa tawo nga bakakon. Amen. So mao kana ang sulod sa atong unang punto, karon mga na kita sa atong pangduha nga punto. Unsa gani atong pangduha nga punto mga kaigsuonan?
So ang atong panduha nga punto atong hisgutan ang panahon ni Abraham. So ang si Abraham mga kaigsunan gitawag siya amahan sa pagtuo. So nasayod man ta sa histories ni Abraham nga diin sa Genesis chapter 15 verse 5 makita nato dira nga si Abraham gitagaan siya og promise atong Ginoong Dios nga iyang descendants himuon kung himuon niyang sama kadaghan sa bituon sa kalangitan o sa balas sa baybayon. Atong makita dira mga kaigsuonan nga bisan pa og pipila ka tuig na tumanon sa Dios ang mga saad niya, pero ang Dios padayon gyapon nagbatinumanon o si Abraham padayon gyapon nga nagtuo. Kaya kung atong makita dira sa Genesis chapter 15 verse 13 to 16, atong basahon aduna usay promise ang atong Ginoong Dios kang Abraham. So atong basahon palihog. Sige, mga kaigsuunan, atong basahon ang sulod diri sa Genesis chapter 15 verses 13 to 16. Atong usbon, Genesis chapter 15 verses 13 to 16 nga nagaingon, Then the Lord said to him, Know for certain that for 400 years your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated there. But I will punish the nation they serve as slaves, and afterward they will come out with great possessions. You, however, will go to your ancestors in peace and be buried at a good old age. In the fourth generation, your descendants will come back here, for the sin of the Amorites has not yet reached its full measure. Amen. Amen. Salamat usab sa manindot nga pagbasa. So dira nga atong nabasa mga kaigsunan nga ang Dios adunay promise kang Abraham. So atong hinumduman nga kini nga promise sa Dios kang Abraham wala pa mataw si Isaac niini. Amen po ba? So nagpangindaron pa siya ani og 75 years old. So pila ka tuig pa ang milabay hangtod nga miabot si Isaac. Amen po ba? So sa pag-abot niya og 100 years, antes pa lang si Isaac nataw. So ato usab na hinumduman mga kaigsuonan nga pagkataw ni Isaac sa midako-dako na si Isaac gitagaan na usab siya og gitisting na usab ang obedience ug ang pagtuo ni Abraham. Unsay sa unsang paagi pinaagi sa pagpahalad sa iyang anak kasi Isaac. So kung atong hunahunahon sa atong panghunahuna lang sa tawhanon nato nga panghunahuna kung kita sa iyang sitwasyon, siguro magreklamo ta no. Amen po ba? Diin gitagaan ko nimo promise tiguang nako nga makaanak si ang akong asawa ug nanganak mi ug karon gusto nimo nga akong kaliwatan sa makadaghan sa balas sa baybayon pero karon imo na pong ipahalad. Posible nga ang mga tawhanong panghunahuna pwede makasulti ni ana. Pero unsa ang nahitabo niya na mga kaigsunan mas gipili ni Abraham nga mag-ubi sa Dios. Tungod kay nasayod siya nga ang Dios nakahatag sa iya og anak na tigulang na siya nagtuo sab siya nga makahatag gihapon ang Dios sa iya og anak. So nag-ubi siya iyang tayong ihalad si Isaac. So sa wala madugay kini si Isaac nag-anak og duha ka batang lalaki nga si Esau ug si Jacob. Ug atong nasayran nga si Esau wala siya kahimot sa Dios ug si Jacob nahimot ang Dios sa iya ug gikan kang Jacob bira nagikan ang 12 tribes ang 12 niya ka mga anak. Ug atong makit-an mga kaigsuonan nga muralag ka ng mga sa tawhanong panghitabo, nagkasunod-sunod ang mga panghitabo sa history, nga diin aduna siya ay pang-unsing anak nga mao si Jose, nga diin gikasilagan sa iyang mga kaigsuonan nga lahi nga mga kauban nga mga kaigsuonan kay kini siya naging favorite siya ni Jacob. Og naabot ang time nga kini siya gihulog sa tabay ug gibaligya sa Ehipto. Amen po ba? So kung atong hunahunaon sa tawhanon nga panghunahuna, dili nato kayo masayran nga nag-start na dito ang plano sa Dios nga iyang tumanon ang iyang saad kang Abraham nga diin maulipon ang iyang descendants sulod sa 400 years. Amen po ba? So nabaligya si Jose dito sa Ehipto ug miabot ang time nga siya nahimong gobernador sa Ehipto. So kung familiar niyo ang history adunay 7 ka sagana sa pagkaon, 7 ka tuig ug 7 ka tuig nga tagutom. Ug siya nahimong gobernador dito sa Ehipto. Ug ang iyang mga pamilya gitawag niya, gipangadto niya duol sa Ehipto ug didto na sila napuyo. Amen po ba? Ug didto nag-start pagdaghan ang mga Israelites. So miabot ang time nga si Jose namatay ug miabot ang mga henerasyon nga wala na mailhi si Jose sa mga taga-Egyptian. Kaya diri nag-start nga sila giulipon pag-ayo sa mga Ehipto, mga kaigsuonan.
So makita natong ang plano sa Dios grabe ka nindot ug grabe ka pasunod-sunod nga kanang murag nakalinya na daan ba. Pero kung sa tawhanon nato nga panghuna-huna murag kini trabaho lang ta sa normal nga pagtrabaho ni trabaho lang ta sa normal nga mga paagi pero plano na dahil sa atong biuhi nga Dios. Amen po ba? So atong makita nga kini nga promise sa atong Ginoong Dios kang Abraham nga din maulipon sila sulod sa 400 years ug makagawa sila nga naa sila'y kanang mga kayamanan nga dala. Ato ning mabasa sa Exodus chapter 12 ang panghitabo nga natuman sa atong Ginoong Dios ang iyang promise kang Abraham. Amen po ba? Amen. Og sunod, mga na usab kita mga kaigsuonan sa pangtulo nga punto. Amen. Sa pantulong nga punto sa time na ni Moses. So kining time nga ni Moses, mao kini siya gitupad, pinaagi kang Moses, gitupad niya ang iyang promise kang Abraham. Amen po ba? So si Moses ang gigamit para makalingkawas ang mga Israelites sa pagkaulipon gikan sa mga Egyptian. O tungod niini, gitagaan sila sa Dios og covenant. O ang covenant nga gihatag sa Dios sa ilaha atong mabasa sa Exodus chapter 19 verses 5 to 6 atong basa palihog. Atong basahon mga kaigsuonan ang unod sa Exodus chapter 19 verses 5 to 6 atong pagausbon. Exodus chapter 19 verses 5 and 6. Anaa pa ba ang mga naka-off cam? Part 2 po muna. Sa mga naka-off cam, pwede po pahingi po ng heart do. Amen. Sige, ito na ang sugdan pagbasa. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. Amen. Amen. Salamat sa pagbasa. So ato makita mga kaigsuonan nga after sila ipagawas sa Dios gikan sa Ehipto, gitagahan sila og promise sa atong Ginoong Dios. Unsa ni siya nga promise? Conditional promise. Nga kung diin ang kung sila mo obey sa atong Ginoong Dios, sila mahimong treasured possession. Amen po ba? Makita nato dira nga kini nga promise sa atong Ginoong Dios kung mutuman lang ang mga Israelites niini, ang Dios gayud mutuman sa iyang saad kanila. Pero nasayod pa kita unsa nga klase nga covenant ka dapat nilang dapat nilang sundon niini? Walay lain mga kaigsuonon nga after sila nakagawa sa Ehipto, gitagaan sila og 10 commandments nga atong mabasa sa Exodus chapter 10 chapter 20. Amen po ba? Og una sa mga napulo ka sugo nga diin dili sila maghimo og Dios-Diyosan. So pero atong nasayran nga kining mga Israelites gahi gid sila og ulo, mga kaigsuonan. Kay mabasa nato sa Exodus chapter 32, naghimo sila og bulawan nga baka og ilang gisimba. So makita nato nga bisan pa ang Dios gusto silang ampingan sa atong Ginoong Dios tungod kay sila ang gipili nga katawan sa Dios. Nya sila pod ang mga tao ang ilang katigulangan nga si Abraham mo'y gitagaan og promise. So gusto gid tani sa Dios nga kining mga tawhana maging mapaayo. Amen po ba? Pero unsay nahitabo, pirmi sila magbitray sa atong Ginoong Dios. Ug miabot ang massive betrayer sa panahon ni King Solomon. Kung atong mabasa sa 1 King chapter 11, nga diin si Solomon adunay 1,000 ka mga asawa o kining iyang mga asawa na ay 300 niini nga concubines. O kadaghanan sa iyang mga asawa, mga Gentiles, mga kaigsuonan, og naa sila'y mga kaugalingon nilang Diyos-Diyosan. Ug miabot ang time nga si Solomon iyang gihimuan og mga ribulto ang mga Diyos-Diyosan sa iyang mga asawa. Amen po ba? Nasayod po ba kita nini? So ato nang mabasa sa 1 King chapter 11. Gihimuan niya og mga Diyos-Diyosan og daghan ang mga Israelites nga misimba sa mga Diyos-Diyosan nga gihimo sa asawa sa ni Solomon. So sakit man hunahunahon pero nahitabo kini during that time, mga kaigsuonan. So kung sa buhi lang atong pamatud-an
kung buhi lang ang Dios, klaro kay nga ang Dios buhi. Pinaagi sa pag-fulfill niya sa iyang mga promise kang Abraham o kang Moises, miabot sa time sa mga old covenant promise na fulfilled sa first coming. So ang Dios gyud buhi mga kaigsunan. So tungod kay ang mga Israelites nagbitray, so aduna na usay promise ang Ginoong Dios nga diin magpadala sila og mensahero, savior nga mao ang atong Ginoong Hesus. So ang Dios nangita gid siya og paagi bisan pag nagbitray ni mga katawhan tungod kay mahinumdum gid siya permi sa iyang promise kang Abraham nga di ang kaliwatan ni Abraham himuon niyang sama kadaghan sa bituon sa kalangiton ug bala sa baybayon. Imin po ba? So magpadayon gid siya tungod kay ang Dios matinumanon mga kaigsuonan, imin po ba? Kaya sa atong pang-upat nga punto, unsa gani ang atong pang-upat nga punto? Time of the Old Testament prophecy. Amen. So there is a time of the Old Testament prophecy atong mapamatud-an diri kung unsa ang mga giunsa sa Dios pagtuman ang iyang promise nga nakasulat sa mga prophecy. So atong makita dira sa Isaiah chapter 7 verse 14, born of the virgin, ug ato kining mabasa sa Matthew chapter 18, chapter 1 verses 18 to 23. Nga diin ang atong Ginoong Hesus gianak siya ni Maria. Amen po ba? O dili lang kay nato ni explain og mayo tungod kay ato ra man ni mabasa kung makahuman na kita sa to klase ato ni maisa-isa. So ang Isaiah chapter 9 verses 1 to 2, makita nato diri nga nagministry ang atong Ginoong Jesus sa Galilee. Amen po ba? O mabasa po na siya sa Matthew chapter 4 verses 12 to 16. Nag-start siya sa pag-preach. Amen po ba? O ato pong mabasa sa Salmo 78 verse 2 nga ang atong Ginoong Hesus gi-prophecy siya nga nagsulti siya og mga parables. O klaro na to nga mabasa sa Matthew chapter 13 verses 34 to 35 nga ang atong Ginoong Hesus nag-speak siya sa mga katawhan og parables. Amen po ba? So inani ang katuparan nga gisulti sa mga prophecy, inani ang katuparan nga gihimo sa atong Dios. Wala gid siya silbi nga gilat-angan ba? Kung unsa ang iyang gi-promise mahitabo gayud sama sa iyang gisulti sa Numbers chapter 19 verse 23 nga dili gid siya bakakon kung unsa iyang gi-promise iya gayong tumanon. So ina ang atong Dios. So unsa kadako nga pribilehiyo o privilege o opportunity nga aduna kitay Dios nga sama niini. Amen po ba? Nasaid ko nga ang Dios ni Abraham, mao usab ang Dios nga atong gituohan, amen po ba? Og mao usab ang Dios nga atong gihugugma ug ang Dios nga atong gitagaan og oras karon aron kita masayod niini nga atong mga nakatunan karon nga orason, amen po ba? Amen. So, ato usang makita sa Isaiah chapter 53 verses 7 to 10 nga mahitungod sa karnero o atong mabasa ang katuparan nina sa Matthew chapter 27 nga diin siya gi-crucified. Amen. So, grabe kanindot ang pulong sa atong Ginoong Dios nga diin ang Dios gayud mutuman sa iyang mga saada. Og usa sa pinaka nindot usab nga prophecy ang kining nasa Salmo 69 verse 21 nga diin gipainom siya og suka, no? So bisan pinakasimple nga prophecy, wala gid lat-angi. Amen po ba? Wala gid lat-angi nga bisan pag dito na siya sa cross sa John chapter 19 verses 28 to 30, bisan dito na siya sa cross para lagin matuman ang tanan nga propesya nga nakasulat sa Ginoong Hesus. Adunay usa ka tawo nga nagpainom siya sa suka. Antes pa niingon ang atong Ginoong Hesus, it is finished. It is finished. So inani kanindot ang atong Ginoo mga kaigsunan nga gialagaran nga diin mapamatud-an nato nga ang Dios nga diin naghatag siya og pangako, promise, ug ang promise nga iyang hatag 100% makasiguro ta nga iyang tagaan og katumanan. Makasiguro ba ta 100% nga tagaan niya katumanan mga kaigsunan? I hope makasiguro ta. Amen. So nasayod ta mga kaigsunan nga wala lang dito magtapos ang promise sa atong Ginoong Dios. Amen po ba? Ang atong Ginoong Dios sama sa atong gisulti ganina, sama sa atong lesson sa niagi nga diin adunay kana ang subject nga diin si Jesus Christ na promise between sa Christians. Ug ang promise niya mao ang New Testament, New Covenant nga diin nakasulat kana siya sa Book of Revelation. Amen po ba? Ang second coming sa atong Ginoong Hesus. So makasiguro ba ta 100% nga tumanon po ni sa atong Dios? Nasahid ko nga nakasiguro ta 100% nga tumanon po ni sa atong Ginoong Dios. Amen po ba? Amen. So
kini dako kayo nga among kalipay nga ani amo karon 100% gyud sama sa atong technical atong nakita ang iyang comment. So bilang conclusion mga kaigsunan, akong basahon diri, therefore God has been making known these facts to his creation, while the devil has been lying, saying that everything was his when it was not. This is the war and history of the Bible. So God prophesies future events through the prophets and the fulfillment team. He made it known that he is alive and that he is the ruler of all things. So sa pagtapos sa atong lesson mga kaigsuonan, makasiguro ba ta nga ang Diyos buhi? God is alive? Makasiguro ta nga ang Diyos buhi. Kaya na to pamatud-an nga ang Diyos buhi. O aduna kitay kasing-kasing nga ang promise sa atong Ginoong Diyos, ang new covenant, aduna kitay pagtuo nga tagaan usab niya og katumanan. So asa gay mabasa ang iyang new promise, New Testament promise, new covenant promise, specifically ang book of Revelation mga kaigsuonan. Amen po ba? So dili kita magundang sa pag-eskwela diri sa atong pag-enroll dili nato sayangon ang oportunidad nga diin ang new covenant atong makatunan kung giun sa pagtupad sa atong Ginoong Dios. Amen po ba? So sa sunod nato nga mga lesson, habang nga patagal o padugay ang lesson diri, padugay mo sa pag-eskwela diri, panindot pod ang inyong makatunan. Amen po ba? So sa sunod na nga lesson mga kaigsuonan, ang pagtuo nga gidesire sa atong Ginoong Dios in every era. So manghinaot ko nga ang matag usa kanato diri sa atong mga hinugugma nga estudyante naa kita sa sunod nga klase sa Huwebes. Amen po ba? Ato na sa makatunan kung unsa nga klase nga pagtuo ang gikinahanglan sa atong Ginoong Dios. Amen po ba? So diri lang nako tapuson ang atong mensahe karon. So agig pagtapos magampo kita. Ato gining tapuson sa pagampo. Idoko nato atong mga ulo. Amahan nga langit noon, salamat sa kaorason nga diin gihatag nimo sa kada usa kanamo. Nasayod kami amahan nga kami nga mga tao dili kami sama kanimo. Posible gid kami many times nga aduna kami promise nga mabakyas. Apan nasayod kami amo gyud mapamatud-an pinaagi sa imong pulo nga ikaw ang Dios nga dili gyud magpakyas sa imong mga saad. 100% nga dapat ka sa amo saligan mga amahan. Among amahan. Salamat gid amahan sa diin imong gipadala ang imong bugtong na anak diri sa kalibutan nga diin siya ang naging fulfillment sa imong promise nga diin makasiguro kami amahan nga adunay promise para kanamo ug makasiguro gid kami nga ikaw usab mutupad ni ini amahan. Og salamat gid amahan sa mga kasing-kasing sa matag usa namo ka estudyante nga ani karon hinaut-on ta amahan nga ang pulong nga ilang nabati karon nga kaorason mo'y mag-aga kanila may mag-encourage kanila mga amahan nga magpadayon gayud sila amahan sa pag-study diri. Nasayod kami amahan, nasayod ikaw amahan nga aduna sila daghan pa nga makatunan sa ilang pag-study. Hinaut-unta nga kami nagaampo nga ang trabaho sa kaaway dili makapenetrate sa ilang kinabuhi nga diin sila adunay kasing-kasing nga sama sa imong bugtong anak nga diin adunay kasing-kasing nga mapagtagumpay nga napagtagumpayan sa atong Ginoong Hesus, among Ginoong Hesus sa imong bugtong anak amahan ang tanan nga nakasulat o bisan pa man sa lisod nga sitwasyon nga iyang naagihan iyang gipagtagumpayan tanan hantod nakaingon siya o gibukan niya iyang mga baba nga it is finished. Salamat gid amahan sa matag usa karon nga diin nasayod ko nga ikaw nagapatiwala ka namo bisan kami nag-study sa imong pulong o nasayod kami amahan nga ang matag usa ka namo diri nga diin ang mga estudyante nga ni karon salamat gid amahan nasayod nasayod ikaw amahan o nakita nimo ang ilang kasing-kasing nga diin sila gayud ang nagsik sa imong pulong heart desire nila amahan nga makakaton gayud o mapalalom pa ang imong pulong nasayod ang ilang nakatunan sa imong pulong amahan hinaton ta nga ang ilang nakatunan karon matanom silang hunahuna og kasing-kasing og maggamit kay nila sa pang-adlaw-adlaw nila nga pangkinabuhi kining amahan nga pag-ampo ginaampo lamang namo sa pangalan sa imong bugtong anak nga si Jesus. Amen. Amen. Okay, ato nang ibalik ang pasalamat